समस्या समाधान बाट नहीं ओडिशा दर्शन और भास्कर न्यूज चैनल पहुंची शिशु अनंत पीठ सेठारे कौन समस्या थिला तार समाधान केते दूर होईची जानिया पाई आमे पहुंचीचु विशिष्ट समाजसेवी क्षीरोद कुमार पंडा आ मो साथ अच्छा पूर्वतन वार्ड मेंबर से नुहे 6 वार्ड मेंबर अच्छा। अच्छा आज्ञा नमस्कार। ओडिशा दर्शन न्यूज चैनल को स्वागत करुच्ची। आपण शिशुनंद पीठरे कौन असुविधा होता आ कौन सब समाधान होती कौन किसी बाकी रही जहाँकि समाधान करने बाकी अच्छी बहुत कार्य होती अल्प किसी कार्य रही जाइए जहाद्वारा कि आपन परिचय प्रथम दिंतु। मो ना श्याम सुंदर बेहरा घर गारडी पांचण ग्राम पंचायत हमर मु पूर्वतन वार्ड मेंबर केते थर वार्ड मेंबर थिले मु 3-4 थर वार्ड मेंबर थिली तापरे मो स्त्री भी मो था वार्ड मेंबर न्याय सरपंच थिले तापरे बहु भी हमर नॉमिनी थिले। बहु वर्षर राजनैतिक क्यारियर मध्य ए शिशु अनंत पीठरे कौन असुविधा होती कौन समाधान होती आज्ञा बहुत असुविधा थिला किंतु ये नवीन पट्टनायक अमल ये रास्ता केनालटा ब्रिजटा ये सब काम बहुत किसी काम रही जाइए जहाद्वारा कि अनंत हेलो हाँ मो शूटिंग होती पछरे कर साइडटा तापरे गाड़ी मोटर जनसाधारण समस्ते जीवा पई भल सुविधा हो जिवो आउ लाइट दीटा आज्ञा एठी दरकार हमर पूर्व आज्ञा लाइट व्यवस्था नथिला ये रास्ता घाट जो उभय पार्श्व माने बड़ जंगल परिपूर्ण थिला भय लागुला आज्ञा एबे आसिया पई भय लागे एकुटिया आसिया पई कि जदि गोटे बाहरी पइला बिले की कुकुर तमे चमकी पड़ुथला ए दी पट जो भलिया माने बण जंगल हेकि थिला एबे तो कोन देखुछु कोन रास्ता घाट कोन परिष्कार कर देइंती सरकार सफा हो लाइट भी दीटा लगे बोधे दिने 2 दिन भितर मोर अनुमान जहाँ कि भल आउ दीटा लाइट ये लगिगले आई रास्ताटा जा मदन मोहन ब्रिज पाखे लगिगले आउ समस्त भल आज्ञा ये एरिया भी माने सम्मान बढ़ सरकार मो कहता जो टे बाकी रही बारणा काम हो चारणा रही जाइए। अच्छा अच्छा एटा संपूर्ण हेले आउरी आज्ञा भल होता भाई ना आपण कोन देखुचंती। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जे आमे प्रतापरुद्रपुर ग्राम पंचायत बालिअंता ब्लॉक खोर्धा जिला आमे प्रत्येक डेली बालीपाना को आसु जाके आमे बालीपाना ऊपर निर्भर करू काइना हमरो एपटू सब सुविधा अछि कोन मेडिकल अछि थाना रहिछि हाट रहिछि सब प्रकार सुविधा जाकी जहाँ आवश्यक जिनस बालीपाना ठू जाए तो गोटे जिनस ये ब्रिज नथिला किंतु ब्रिज टी तैयारी कराला राज्य सरकार कहले शिशु अनंत पीठस्थल मर्यादा बढ़िया 300 वर्ष ऊर्ध जो ब्रिज रास्ता टी संपूर्ण लगिलानी गोरुहाट बढ़िया एक दुखदायक घटना रहा आ गोटे जो निमापड़ा ब्रांच केनाल जो शिशु अनंत केनाल भीतर साइड वाल कले रास्ता टी ओसार है किसी बाट रहीगला मदन मोहन शिशु मठ को कहीं पर्यटन स्थल जो मान्यता पाइला ये ब्रिज की रास्ता संजोग न होबारु से रास्ता को ये पाख साइड रास्ता को सरकार जानते ये जो शिशु अनंत पीठ खाली आमर आम अंचल भितर सीमित नुह समग्र ओडिशा राज्य एवं राज्यर विभिन्न कोणु अनुकूल पिला माने देखंती व्हाट्सएप रे देखंती ताकर गूगल सर्च कर देखंती जे शिशु अनंत पीठटी कोउठी आ लोक माने मते चाहंती हम इठी बुलिया पे विश्व प्रसिद्ध आपण देखिबे आज्ञा किंतु केते लोक इठी आसुंती सुनंतु आसियार बाट थिले सिना आसीबे गोटे गाड़ी मोटर आसिया सुविधा नाही आपण देखंतु बालीपाना गाँ भितर आइले गोटे गाँ सेटा रास्ता माने मुख्य रास्ता नुह सिटी इलेक्ट्रिक खुंट छोट रोची सर्विस तार रोची बस आसी परिबनी शिशु मठ दे जो आसंती पीठ को ये केनाल बंद टी जो अधा रहिला वाल कले आ अधा छाड़ी देले ओसारी गोटे गाड़ी आइला आ गोटे गाड़ी जाई परिबनी आपण 2 दिन तले आपण आसीथिले आमे मु भी आपण सहयोग करथिली ये रास्ता माने घंच जंगल थिला आलोकीकरण नथिला असुविधा थिला आपण न्यूज प्रसारण कला परे रास्ता टी सफा होईची जोड़िए लाइट लगी आउ जोड़िए लाइट आवश्यक पड़ुची लागिया पे ता सहित एटा वाल मु भी निजे लोक
ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଦେଖା ଯାଉଛି କଣ ଏଇ ଯୋଉ ୱାଲ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ନା ଯୋଉଠି ଗୋଟେ ଲୋକଟା ଆସିବ ଯଦି ଏଟା ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ଏଠି ୱାଲ୍ କିଏ ତ ଖସି ଆସିବ ଯଦି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ମଲା ଭାବରେ ସେ ମଲା ମୃତ୍ୟୁବରଣ ଶୁଣ କରିବ। ୱାଲ ନିକଟରେ ଗୋଟେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ବସିଛି ଯଦି ଧକ୍କା ହେଲା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଛିଟି ପଇଲା ସିଏ ତ ମରିବ ଯଦି ବଞ୍ଚିବାର ଥାଏ କେବଳ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମରିଯିବ ସିଏ ଯଦି ଧକ୍କା ହେଲା ଯଦି ଛିଟି ପଇଲା କରେଣ୍ଟରେ ମରିବ ଯଦି ସେ କରେଣ୍ଟ ଜାଗାଟାକୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ଜାଗାକୁ ନଦୀ ବନ୍ଧ ସାଇଡିକି ନେଇଯିବେ ତାହେଲେ ଇଏ ଖୋଲା ହେଇଯାନ୍ତା କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା ଇଟୁ ଯଦି ନେଇ ସେ ଏପଟେ ବସନ୍ତା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତାପରେ ୱାଲଟା ମୁଁ ନିଜେ ଏସଡିଓଙ୍କୁ ଲେଖିଥିଲି ଯେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆସି ଚଳୁଛୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ବିକାଶ କେମିତି ହଉ ଏସଡିଓ କହିଲେ ଏଇଠୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ୱାଲରେ ନାଳ ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଯଦି କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ହେଇଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଲେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଲେ ଆଉ 2 କୋଟି ଲାଗିବ କି କୋଟିଏ ଲାଗିବ ଶିଶୁ ମଠ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗିଲେ ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ ଆପଣ କରନ୍ତୁ ଆମେ ଜନତା ଆମେ ସରକାରକୁ ଭୋଟ ଦେଇଛୁ ଆମ ଅସୁବିଧାଟା ସରକାର କହିବୁ ସରକାରଙ୍କର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବଢୁଛି ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଓଡିଶାର ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ତୀର୍ଥସ୍ଥଳୀ ଯଦି ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ପାଇଁ ବ୍ରିଜ ତିଆରି ହେଲା କେତେ କୋଟି ଟଙ୍କା ଲାଗିଲା ରାସ୍ତା ପାଇଁ 5 କୋଟି ଆଉ ଅଧିକ ଲାଗିବ କି 10 କୋଟି ଲାଗିବ କିଏ ବାଡା ପାଇଁ ଲାଗିବ ସରକାର କଣ ମନା କରିବେ ସରକାର ଦେବେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଲେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ସରକାର ଯଦି ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାନେ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି ଯଦି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ମାନ୍ୟତା ପାଇଲା ଏଠିକି ଯଦି ହଜାର ହଜାର ଗାଡି ଆସିଲା ଏଠାକାର ବେକାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ବି ପାଇବେ ଦୋକାନ ବଜାର କରିବେ ଭଲ ମନ୍ଦ ଚଳିବେ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦା ଏଠାର ଏବଂ ସେମାନେ ନୋମିନି ଥିଲେ ସରପଞ୍ଚ ମାନେ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ହେଇଥିଲେ ମାନେ ଆଙ୍କର ବେଶୀ ଅଭିଜ୍ଞତା ଇଏ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମଠାରୁ ଅଧିକ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅଭିଜ୍ଞତା ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳର କିଛି କାମ କରୁଛୁ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିଲା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆମର ସରକାରଙ୍କର ଡାକଘର ଭଡାରେ ଚାଲିଛି ଏଠି ସରକାରୀ ଜାଗା ଲୋକ ଜବରଦଖଲକାରୀ କାମ ସେପଟେ ସରକାରୀ ଜାଗା ଅଛି ରାସ୍ତା କରରେ ହଁ ରାସ୍ତା ଘର ଅଛି ସରକାରୀ ଜାଗା ଅଛି ଡାକଘର ଭଡାରେ ଚାଲୁଛି ଭଡା ଆଉ ଘର କଣ ପାଇଁ ଚାଲୁଛି ସରକାରଙ୍କର ଅବହେଳା ସରକାରଙ୍କ ଅବହେଳା ସରକାର ଅବହେଳା ଆଉ ଆପଣ ଦେଖୁନ ଗୋଟେ ଶୌଚାଳୟ ନାହିଁ ଜମି ଥାଇକିରି ଆପଣ ଘର ଭଡା କରିକି ରହିବେ ଆମେ କଣ କହିପାରିବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ତାହା ପ୍ରଶାସନିକ ଅବହେଳା ହେତୁ ହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଯୋଉ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଯୋଉ ଡାକ ବିଭାଗଟା ତ ଡାକ ବିଭାଗ ଥିବା ଡାକଘରଟି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ଭଡା ଘର ଉପରେ ଚାଲିଛି ସରକାରଙ୍କ ଯଦି ଆନ୍ତରିକତା ଆସିବ ତାହେଲେ ସରକାରୀ ଜମିରେ ରାସ୍ତା କରୁଥିବା ସରକାରୀ ଜମିରେ ନିଜସ୍ୱ ଏକ ଘର କରିପାରିବେ ଏବଂ ସେଥିରେ ତାଙ୍କର କଣ ହେଇପାରିବ ନା ଡାକ ଘରଟିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇପାରିବ ତାପରେ ଗୋଟେ ଶୌଚାଳୟ ଯଦି ଏତେ ପୀଠସ୍ଥଳୀ ଗୋଟେ ରହିଲେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଆସିବେ ଶୌଚାଳୟ କାହିଁ ଗୋଟେ ଶୌଚାଳୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ତା ସହିତ କଣ ନାହିଁ ବାଲିପାନାରେ ରେଷ୍ଟି ଅଫିସ ଥାନା ମେଡିକାଲ ପଶୁ ଡାକ୍ତରଖାନା କଲେଜ ସ୍କୁଲ ମାନେ ଇଏ ଯୋଉ ଶିଶୁ ସ୍କୁଲ ମହିଳା ସ୍କୁଲ ହଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଅଛି ଯଦି ସବୁ ପ୍ରକାର ଥାଇ ଏଠି ବହୁ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶୌଚାଳୟ ସରକାର ହେଲାନି ଏଟା ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା ବାଲିପାଟଣା ଏରିଆର ଏଇଟା ହଉଛି ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ସବୁ ଯାକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ସବୁ ଯାକ ପ୍ରଶାସନିକ ବିଭାଗ ଗୁଡିକ ଯୋଉ ରହିଛି ତାର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲୋକଟିକୁ ଯଦି ପରିଷ୍କାର ଲାଗିବ ତ ସେ କୋଉଠିକି ଯିବ ସବୁ ପ୍ରକାର ସରକାରଙ୍କର ଜାଗା ଅଛି ଯାଦ୍ୱାରା କି ସେ ଜାଗା ପଡିଛି ତାକୁ ଲୋକ ମାଡି ବସିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଲୋକ ମାଡି ବସିଛନ୍ତି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲୋକ ଆଗ ନେଇଛନ୍ତି ଯାକି ସେମାନେ ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ମାଡି ବସିଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯଦି କହିଲେ ମୋର କ୍ଷତି ହବ ତାଙ୍କର ତ କ୍ଷତି ହବ ମୋର କ୍ଷତି ହବ ମୁଁ କହୁନି କିନ୍ତୁ ସରକାର ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ଯଦି ଏତେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବାଲିପାଟଣା ଅଞ୍ଚଳରେ କରାଗଲା ବାଲିପାଟଣା ବଜାରର ମଝିରେ ଜାଗା ଅଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସରକାରଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ଯଦି ସରକାର ଏତେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ସରକାର କଣ ନିଜ ଜାଗା କାଢି ପାରୁନାହାନ୍ତି ବାଲିପାଟଣା ଏରିଆରେ କେତେ ସରକାରୀ ଜାଗା ଅଛି ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାହେଲେ ସେ ରୋଡ ସାଇଡରେ କେତେ ଜାଗା ଅଛି କିଏ ତାକୁ ମାଡି ବସିଛି କି ତା ନାଁରେ ରେକର୍ଡ କରି ନେଇଛି ତାକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିକି ସରକାର ଅଫିସ ବାଡି କରିବାକୁ ତ କେହି ମନା କରିବେନି ସରକାର ଶୌଚାଳୟ କରିବାକୁ ତ କେହି ମନା କରିବେନି ଏଟା ତ କିଛି ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ନେଇଛି କିଏ ନା ସେଇ ରାଜନୈତିକ ନେତା ମାନେ ଫାଇଦା ନେଇଛନ୍ତି ସେଇ ଯୋଉ ଲୋକ ନେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ସରକାର ବାହାରିବା ଦରକାର ଯଦି ସରକାର ଲୋକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ କଣ ପାଇଁ ଆଜି ଆଉ କିଛି ଆଶା ଭରସା ନେଇ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ 25 ବର୍ଷ ସରକାର ଯେତେବେଳେ କିଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିଥିଲା ଲୋକ ଦେଖିଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବୟସ ଅଧିକ ହେଲାଣି ପାଣ୍ଡିଆନ କାହିଁ ଆସି ଆମ ଓଡିଶାରେ ରାଜନୀତି କରିବ ସିଏ କିଏ ସେ ଆମ ଓଡିଶାର ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଭୋଟ ଦବୁ ଏ ହିସାବରେ ଲୋକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଲେ କଣ ହବ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାମ କରିବା ଦରକାର
सरकार परिवर्तन हेले सेवा सेती करिया दरकार लोकों ପାଇଁ सुविधा करिया दरकार खाली परिवर्तन करदेले हबनी किंतु केवल परिवर्तन कले पांड्यान नहीं ओडिशावासी नले केबे परिवर्तन करिया चाहू नथिले ନା केवल पांड्यान नहीं परिवर्तन है जदि पांड्यान नहीं परिवर्तन है ठीक अच्छे आम ब्रिटिश सरकार आम देश को शासन करते आम पुनरुद्धार कले आम कले किंतु आम पांड्यान पराधीन को आम जावाक चाहू नथिलु आम नुआ सरकार है भल है किंतु ये जिनस करिया दायित्व तांकर जे बालीपाना जेतले पर्यटन स्थली मान्यता पाई शिशु अनंत पीठ को आसवाक सब सुविधा करिया दरकार रास्ता ब्रिज रो मुख्य रास्ता माने जहाँ 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 सुविधा दरकार आलोक व्यवस्था यह तो करवा कथा किंतु गोटे जिनस आमको खुशी लगिला जेहेतु आम जन समाजसेवी आपन को दिन बेला डाकी दिन बेला आपण आसी परखिला भितर देखु सफाई जोड़े लाइट लगी तेणु आम डाकीचु ये अंचल पूर्वतन वार्ड मेंबर थे सी भी भेटिले आपन को ये रास्ता केमी वाल है माने मदन मोहन पर्यंत शिशु मठ पर्यंत निमापड़ा ब्रांच ओसार हम और बंधटा ओसार हम और लाइट आलोकित हम आउे मुख्य रास्ता हम ये अंचल विकास हम शौचालय हम सरकारी डाकघर हम जहाँ जहाँ व्यवस्था अच्छी राज्य सरकार गोटे गुरुत्वर नियंतु जहाँकि भुवनेश्वर निकट ये जहाँकि कहते जमी विजु पट्टनायक कहे बालीपाना निर्वाचन मंडली मोर फूल बगीचा से विजु पट्टनायक को सेतिकी लोक भल पाती अंचल जहाँकि से सब कहे आसंती नहीं खाली लोक जानले विजु पट्टनायक छिड़ा है किंतु लोक भोट सब माने दियांती से कहती सबु निर्वाचन मंडली मु देखी किंतु बालीपाना निर्वाचन मंडली मो पाई फूल बगीचा किंतु विजु पट्टनायक गला पर नवीन पट्टनायक एति आंतरिक रखिलेनी बालीपाना प्रति रखिलेनी खाली मुहरे रखिले किंतु अंतरटा रखिलेनी तापर तो सरकार बदलले एबे नुआ सरकार आइसंती तांकर जदि इच्छा हुए बालीपानार विकास करिया पई ये सब जाक तर्जमा करंतु आमे जने समाजसेवी ये अंचल को आसुचु भल मंद कहतु सरकार तर्जमा करंतु हमर भल हम जहाँ भास्कर न्यूज आज पहुंची आपण आमको धन्यवाद आपन को दउचु आउ आपण ये कथाटा राज्य सरकार कहतु आम मानक समस्या जहाँ जहाँ करिसंती बा जहाँ अच्छी तांको पीरियड रे बीजेपी पीरियड ये तो संपूर्ण हेले आम अंचलवासी खुशी हो नमस्कार तो आम यही प्रतिक्रिया देखुले विशिष्ट समाजसेवी क्षीरत कुमार पंडा एवं मो पाखरे थिले अभिज्ञता संपन्न लोक आमर वार्ड मेंबर पूर्वतन श्याम सुंदर बेहेरा वो सहित उपस्थित थे समस्या बखाणी थे शिशु अनंत पीठर कि कार्यक्रम सब बाकी रही कौन कले समाधान हो पार यह सरकार तुरंत ये समस्या प्रति आप दृष्टि देवे निश्चित रूपे बालीपाटना जमी विजु पट्टनायक सरकार थी समय से कहते बालीपाटना हूँ मोर फूल बगीचा ठीक से आंतरिकता नहीं आपड़ जदि ये समस्या समाधान करेंगे तो निश्चित रूपे आपण बालीपाटना फूल बगीचा पर तोली पारे रही नमस्कार जदि चैनल टी भल लगुच चैनल को लाइक करेंगे शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे जय जगन्नाथ भाई ना